अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रूह की पुकार। ये ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी की बुक है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी पाकिस्तान के एक रूहानी स्कॉलर हैं। इन्होंने रूहानियत के अलावा और भी बहुत सी किताबें लिखी हैं, जिसमें इल्म तिब के बारे में भी काफ़ी कुछ बयान किया है इन्होंने। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए। इनके अलावा भी मैंने मारूफ राइटर्स की किताबें अपने चैनल पे शेयर की हैं। तो अगर आप लोग उनको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाज़मी विज़िट करें। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोग कौन से राइटर की बुक्स ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं 2 सवालात आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहला सवाल है रूह के अरफ़ान के मुतल्लिक़। तो सवाल किया गया, बताया गया है कि इंसान नाकाबिले तज़किरा शै था और इससे ज़ाहिर होने वाले अफ़ाल व हरकत का सरचश्मा रूह है, जो कि अल्लाह ताला की जलवा नुमाई है। सवाल ये है कि इस जलवा नुमाई या सनाई या तख्लीक से किस तरह तारुफ़ हासिल किया जाए और ये कैसे समझा जाए कि रूह का अरफ़ान क्या है। जवाब, ये सवाल जब से दुनिया बनी और दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम का वजूद ज़ाहिर हुआ, उस वक़्त से ही ज़हन आदम अलैहिस्सलाम में बार बार उभर रहा है। जब आदम की औलाद ज़मीन पर फैली तो रफ्ता रफ्ता इसकी ज़िंदगी में नए नए तकाज़े पैदा हुए और इन तकाज़ों की तकमील के लिए नई नई इजादात की गईं। अनवाउ इक़साम के अलूम की दाग बेल पड़ी। ये अलूम शाख दर शाख फैलते गए और नतीजे में बेशुमार फ़लसफ़े और अनगिनत तहकीकी राहें हमारे सामने आईं। जब इन अलूम की कोई इंतहा नज़र ना आई और इंसान ने बावजूद अक्ल शऊर के ख़ुद को बेबस और मजबूर पाया, तो बिलाखिर इसके सामने यह बात आई कि कोई हस्ती है जो कायनात और कायनात में मौजूद सियारे और सियारों में मखलूक़ात और मखलूक़ात में मौजूद इल्म व हुनर की तहरीक को संभाले हुए है। अब इस ज़ात की तलाश शुरू हुई। जब तलाश का कोई नतीजा नहीं हुआ, लोग कोशिश और जदोजहद तर्क करने पर आमादा नहीं हुए, तो वो भटक गए। जब ये सूरत हाल वाक़या हुई तो अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भेजे। अंबिया कराम ने नूह इंसान के फितरी और तिबई तगाज़ों को सामने रख कर ज़िंदगी गुजारने का एक लाया अमल बना दिया और क़वाइद ज़वाबित तरतीब दिए। अच्छाई और बुराई के पहलू नुमाया करके अच्छाइयों पर गामज़न रहने की तलकीन और बुराइयों से बचने की हिदायत की और ये बताया कि इंसान के अंदर हिमा वक्त 2 रुख काम करते हैं। एक रुख भलाई की तरफ मतवज्जा करता है और दूसरा रुख बुराई की तरफ तरगीब देता है। बुराई का रुख दरअसल रूह से दूर करने वाली एजेंसी है और भलाई का रुख रूह तक पहुंचने वाला एक दरवाज़ा है। लोगों ने अंबिया कराम की इस तालीम को समझा और इनकी बुनियाद पर ज़िंदगी गुजारने का इरादा किया, लेकिन मुश्किल ये आन पड़ी कि बुराइयों के अमल के साथ एक सिला जिसका नाम सवाब रखा गया, मुतीन कर लिया गया। यह बजाय खुद रूह से दूरी का पैगाम साबित हुआ। एक आदमी ने इस बुनियाद पर एक अच्छा काम किया कि इसे इसका सिला मिलेगा। ये अमल नादीदा मुस्तकबिल में चला गया। सिला कब मिलेगा, इसका कुछ पता नहीं। इंसान को ये भी मालूम नहीं कि फ़िलवाक़या इसका अमल बारगाह इलाही में कबूल भी हुआ है या नहीं। अल्लाह ताला का कोई नबी ऐसा नहीं हुआ कि जो ख़ुद से वाकिफ़ ना हो, जन्नत से वाकिफ़ ना हो, दोज़ख के बारे में ना जानता हो, अल्लाह के फ़रिश्तों के बारे में वाफ़र इल्म ना रखता हो, कायनात के असरार व रमूज़ से वक़ूफ़ ना रखता हो, इसे अल्लाह ताला का अरफ़ान हासिल ना हो। कोई नबी जब तक अपनी तालीमात को आम करता है तो दरअसल इसके पेश नज़र ये प्रोग्राम होता है कि अल्लाह की मखलूक और मेरी उम्मत के अफराद मेरी तरह अपनी इस्तेदाद और सलाहियत के मुताबिक अल्लाह ताला को जानते और पहचानते हैं, इसके फ़रिश्तों से वाकिफ़ हैं, इस दुनिया में रहते हुए जन्नत का नज़ारा कर लें, दोज़ख की सोबतें इनके सामने आ जाएं। पैदा होने से पहले वो कहाँ थे और मरने के बाद वो कहाँ चले जाते हैं और वहाँ के शब रोज़ किस तरह तुलुओ गुरूब होते हैं, इनके इल्म में ये बात भी हो कि गोश्त पोश से मुरक्कब आदमी असल आदमी नहीं है, बल्कि इसकी असल रूह है। वो रूह जो ना घटती है ना बढ़ती है और ना इसके ऊपर मौत वारद होती है। जब तक कोई बंदा अपनी रूह से वाकिफ़ नहीं होता, वो दरियाए तौहीद में कदम नहीं रख सकता। अल्लाह ताला से मुतारफ़ होने के लिए पहले ख़ुद से मुतारफ़ होना ज़रूरी है। खुद से मुतारफ़ होने के लिए मफरूज़ा हवास और इस आर्जी ज़िंदगी की नफ़ी करना ज़रूरी है। नफ़ी करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इंसान हाथ पैर तोड़कर और इस सब कुछ तर्क करके गोशा नशी हो जाए।
اپنی نفی کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے وظیفہ عذاب پورے کرے، لیکن نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے، ہر حال میں شکر کو اپنا شعار بنائے، مخلوق خدا کی خدمت کرے اور رات کی تنہائیوں میں ہر طرف سے اپنا ذہن ہٹا کر مراقبے میں یہ تصور کرے کہ اسے اور اس کے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور جب مشاہدہ بن جاتا ہے تو اس کے اوپر سے مفروضہ حواس کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے اور اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے عام آدمی اور مومن میں فرق۔ سوال کیا گیا، حدیث قدسی میں مومن کے بارے میں آیا ہے کہ میں مومن کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چیزیں پکڑتا ہے، میں وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں وہ سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں وہ ذہن بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں جن صفات کا ذکر کیا گیا ہے کیا وہ ساری کی ساری ایک عام آدمی میں پائی جاتی ہیں، یعنی سماعت، سوچ وغیرہ؟ تو پھر ایک آدمی اور مومن میں کیا فرق ہے؟ جواب، یہ آپ نے بڑا عجیب سوال کیا ہے۔ اس میں اگر آپ تھوڑا غور کریں تو یہ سوال دوسری طرح ہوتا۔ انصاف کا سوال یہ ہوا کہ میٹریکولیٹ اور پی ایچ ڈی میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ میٹرک کرنے والا بندہ بھی روٹی کھاتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، عقل کی باتیں کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کو پہچانتا ہے اور علم بھی رکھتا ہے، لیکن ایک پی ایچ ڈی میں ایک گریجویٹ اور میٹریکولیٹ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ان سب میں علم کا فرق ہوتا ہے، جتنا زیادہ ہوگا اسی مناسبت سے کسی بھی آدمی کا دماغ اور ذہن روشن ہو جائے گا۔ یہ تو عام دنیا داری کی بات ہے۔ یہی ایک عام آدمی اور مومن میں فرق ہے۔ مومن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کی فرات سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ عام آدمی میں اور مومن میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی نظر عطا ہو جاتی ہے کہ نور اس کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ جو کچھ دیکھتا ہے ان انوار کی اور تجلیات کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ اب یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح ہمارے ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ کے بھی ہاتھ ہیں، کہ جس طرح ہم نے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اپنی انہی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ یہ ہاتھ، کان، پیر یہ مخلوق کی بشری چیزیں ہیں، خالق ان سے ماورا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ مومن کوئی چیز سنتا ہے تو وہ میری معرفت سنتا ہے، اگر وہ کچھ دیکھتا ہے تو وہ میری معرفت دیکھتا ہے، اگر وہ کہیں جاتا ہے تو میری معرفت پیروں سے چل کر جاتا ہے، یعنی اس کے ذہن میں میرے علاوہ کوئی تصور نہیں ہوتا۔ جو کام بھی کرتا ہے میری خوشنودی کے لیے کرتا ہے۔ کسی بات کو بیان کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو اب ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ بن گیا، اللہ تعالیٰ پیر بن گیا، تو پھر ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کے بھی ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھی پیر ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی آنکھیں ہیں جو کہ نہیں ہیں۔ آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پیر یہ سب جو ہے مخلوق کی صفات ہیں۔ تو اللہ آنکھ بن جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ایسی بصیرت عطا کر دیتا ہے کہ وہ کچھ دیکھتا ہے تو اس دیکھنے میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کے سامنے ہوتی ہے، اور وہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتا کہ جس چیز کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتے ہیں۔ وہ کسی ایسے راستے پر قدم نہیں بڑھاتا کہ جس راستے پر قدم بڑھانے سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتے ہیں۔ وہ کوئی ایسی چیز ہاتھ میں نہیں پکڑتا جس سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک آدمی سودی کاروبار کرتا ہے۔ اب سودی کاروبار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب رقم آئے گی تو آدمی ہاتھ سے ہی پکڑے گا۔ ایک آدمی شراب کھانے کی طرف چلتا ہے، ایک آدمی مسجد کی طرف چلتا ہے۔ وہ اگر شراب کھانے کی طرف چل رہا ہے تو اللہ ناخوش ہے، اور اگر وہی آدمی مسجد کی طرف چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ اب ایک آدمی شراب کھانے سے مسجد کی طرف یا مکے کی طرف یا مدینے کی طرف سفر کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا سارا چلنا اللہ تعالیٰ کا چلنا ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے قدم اٹھا رہا ہے۔ اسی طرح ذہن کی بات یہ ہے، جب وہ کچھ سوچتا ہے تو اس کی سوچ میں رحمانیت ہوتی ہے، شیطانیت نہیں۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بندہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاتھ بن جاتا ہے، انہی بندوں کے لیے ایک اور بھی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں وہ جب اللہ کے بھروسے سے کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو اللہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے اور وہ بات پوری کرتا ہے۔ یہ بھی انہی بندوں کی صفات ہے
کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت ان پر عمل کرتے ہیں اور جن باتوں سے اللہ ناخوش ہوتا ہے ان کو اختیار نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو سے کچھ لازمی سیکھنے کو ملا ہوگا، تو آپ لوگ اس پر عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنی مہربانی کرے تاکہ ہم اسی کے بتائے ہوئے رستوں پر چلیں اور اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے میرے لیے ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس لیے حوصلہ افزائی کرتے رہا کریں۔ اللہ حافظ۔